Muy buenas suscriptores y bienvenidos a un nuevo gameplay nuevamente con Sherlock Holmes. En esta ocasión vamos a continuar donde lo dejé en el episodio anterior. Como les puse abajo en la descripción del video, está probando una opción de aceleramiento por hardware, pero no me afectaba a mí, sino afectaba solamente el video. Entonces por eso se ve como muy acelerado, se corta un poco los diálogos. Pero era un testeo simplemente para ver si mejoraba un poco la calidad del video para ustedes. A ver si me da más fluidez o algo así por el estilo, porque desconocía esa función. Pero ya vi que no queda tan bonito, ok. Entonces vamos a... Tal vez ahora lo vean tanto lento. Pero... Ay. Pero es para que vean mejor el juego, como se ve, como lo veo yo. Tal vez digan, hostia, que pegazón, que lento, ¿verdad? Pero tampoco se ve mal, o sea, tienen que tener como un juego no tan nuevo, ¿verdad? No es 2019. Tampoco es del 2070, ¿verdad? Pero tampoco es del 98. Traje marrón. Bueno, este se ve como, como franela o no sé. No, franela no es corduroy, es material que se llama corduroy, se hace como brigadito. Vamos a ver. Antes de ir a hablar con el caballero, vamos a examinar la carta. Porque ya vimos que tenemos que ir a hablar con nuestro amigo a I need to prepare a prisión. chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. me, me dejó flipando. Tengo que usar los 7. ¿Cómo es? First condition, all 7 reagents should be used. Tengo que usar los Second 7. condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue O sea, reagent. el segundo tiene que ser azul y el tercero naranja. Colorless reagent should be added after the orange Y reagent. tengo que poner uno incoloro. Ok, entonces... No puede ser... Por ejemplo, verde. Ok. Puede ser verde. Azul. Tiene que ir tercero. Después del azul. Tiene que ir un incoloro después del naranja. Y voy a repetir esos pasos por si acaso. Ahora, uno azul, uno naranja y uno incoloro. No sé, por encontrar algún sentido. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Ok, entonces en teoría tengo que seguir esa fórmula de abajo. Tiene que ir azul. Verde, por ejemplo. Otra vez azul. Ahora tiene que ir naranja. Naranja. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. No entiendo eso.
que según esa fórmula de abajo es, si lo ven, tengo que usar los 7. ¿Cuántos tengo aquí? 7. ¿No? Sí. Pero es como azul, misterioso, misterioso, naranja, naranja, claro. Pero... First condition. All 7 reagents should be used. Ajá. Second condition. Orange reagent should be the third one Tiene que in ir the tercero en la sequence secuencia. after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after... Entonces puedo echar, por ejemplo, azul, azul, naranja, incoloro. Y los demás da igual, ¿no? No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Joder. Eso está complicado. Azul, digamos. Tiene que ir tercero en la secuencia. Verde. Naranja. Incoloro. No, something isn't Joder. right. I need to start the reaction from the beginning again. Verde. Naranja. Azul. Pero ahí no iría entonces. Naranja No, tercero. something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. A ver. Azul. Azul. Naranja. Naranja. No, something isn't Joder. right. I need to start the reaction from the beginning again. Puede ser azul, azul, naranja. Y el último el verde. Puede ser. Así, azul, azul, naranja transparente, verde. Puede ser. No. Ah, ok, cierto. Suéltalo. Ok. Naranja. Y uno de estos. ¿Sí? No, something Joder. isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Ok, entonces... No, suelta esto. Ok, entonces tengo que empezar en azul. Usar 2 y luego naranja, es... Azul. Verde. Azul. Naranja. Vamos a ver si un momento no se estropea. Incoloro.
naranja e incoloro. Dime que sí, papi, dime que sí. Joder, qué complicado esta mierda. Yo soy muy tonto, está muy hardcore eso. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Por si acaso. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Hice lo que me dijiste y las escondí bien. Te pido que reconsideres, Ion, te juro, y recuerda nuestras promesas. No he hecho nada deshonroso por lo que debas de mí. Ok. Tengo que hablar 3 cosas con Hurtley. Scotland Yard. Vamos a ver qué tal resulta esto. Tengo espacio de acción. Algo nuevo. Ok, Hurtley sacó la caja, en teoría. Supongo que eso fue lo que escondió. Tenía una promesa, era el amante de Carey. María Carey. Parece. ¿Recuerdan estas promesas? Las escondió bien. Tenía barro en el pantalón porque estaba arrodillado. Probablemente está enterrado en algún lugar. Necesito hablar con este señor. Vamos a ver, mi rey. Te voy a sacar con una cuchara la información. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Ah, esa no te la venir, perro. That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? No. Okay. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you...
I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? La carta. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Ni mergas. Ni mergas. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden ¿Dónde estaba cerrado arriba? at Woodman's Lee. ¿Dónde estaba cerrado arriba? Corre, perra, corre. Allá arriba donde estaba cerrado. La otra cabinita. La otra cabinita. Por mis pelotas morenas que la otra cabinita. Por mis huevos peludos que está ahí arriba. Eso o el carretillo que está ahí al costado, pero no creo. La otra cabinita. ¿Tengo más conclusiones? No. Tiene que ser, sí, tiene que ser la otra cabina. Y la mujer está ocultando algo. Pues la carta era para ella. Tiene razón en que las huellas podrían ser cualquier otra persona. Sin embargo, las de él calzan perfecto. Y admitió que estuvo ahí. Que fue por sus herramientas. Pero su excusa fue que puede ser cualquier otra persona. O sea, se está contradiciendo él mismo. Las botas pueden ser de cualquier otro. Pero sí estuve ahí. Ja. Otro perro con ese hueso. Acá hay unas herramientas. Pero estas no tienen pinta que sean, ¿verdad? Vamos arriba. Vamos arriba. Tiene que ser aquí. Locked. So, en Dharma. Dharma, perdón. Dharma, no sé hablar. Señora, me va a dar la información que necesito. Para aportarle esto. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Huh. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Es porque me mueve la mirada. Thank you, madam. Porque quitas la mirada. Uy, esa voz. Let's see what could be hidden here. Señora, ¿qué decís sentada? Talón suelto. Ajá. Y una llave que no tengo. Genial. Let us see what is in this box.
Ok, ya vengo. Ok, disculpe. My mother need help. Mi mamá ocupa ayuda porque no entendió. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey Monograma de la family familia Carey. Hartley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Mi querido Liam, han sido muy bueno conmigo. Desde que te conozco. No puedo explicar mis sentimientos. Quiero que me cojas tan duro. Me es macizo contra el piso y duro contra el muro. Pero creo que son pecaminosos. Ay, sexo duro. Y que nada puede bueno salir de ellos. Temo que por lo que pueda suceder. Temo enfrentarme a Dios y agradezco tu preocupación. Pero no puedo dejar al hombre con el que estoy unida a los ojos de Dios. Es su divina voluntad que mi marido sea una cruz que yo debo soportar. Convierte mi vida en un infierno, pero los cardenales se desvanecen. No debes de temer por mí. Soy actor de doblaje. Ajá, ok. Vamos a ver qué más hay por aquí. Algo más que sea de mi interés. Esto todavía no lo he usado. ¿Tengo que ver con esta señora algo? Ah, bueno, pensamientos. Vamos a ver si puedo conectar algo. Carta de ayuda, carta de link, ¿no? Peter no fue, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que hablar con usted, señora? Creo yo. Lo único que me se ocurre, no tiene sentido hablar con el otro. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hartley. Oh, what are you talking about? Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hartley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. ¿Cómo you que believe that cacho? he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Suspicious. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Ok. Supongo que tengo un nuevo pensamiento. Liam Hurtle amaba a Judith tan desesperadamente que sus celos empujaron a asesinarlo. Ok. La relación de Liam con Judith le proporcionó un motivo para matar a Peter. Ok.
Si él es inocente... Voy a ir a mi casa a hablar con Wiggins. Espero que no se esté viendo bien el video y no se corten los diálogos ni nada raro. Joder, qué dolor de espalda. Creo que estaba durmiendo o fatal. O ahorita que estaba sentado en la silla me siento pero torcititico. Voy a repasar mi cuaderno a ver si hay algo más. Me falta uno por conocer. En este caso, me imagino que es un marinero. De los de Wiggins. Me imagino que es un marinero de Wiggins. Y con eso amarro todo. Y encuentro la conexión. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Hugh Pattins, marinero. Jane Lancaster, timonel. Patrick Corns, arponero. Rolf marinero. John York, cocinero. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Háblame de este Patrick. Hay una canción que a mi mamá le gusta, que el inicio de la canción es... Could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Que el inicio de la canción We empieza... found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Ahora sí. El inicio de la canción inicia con la frase de una mujer que es Patrick, amor mío. Y creo que dice algo más e inicia la canción. Dato, yo sé que a nadie le importa una mierda, pero un datito bonito. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Yay. Vamos a cambiarnos de ropa. Por eso tienen traje marinero, eso explica mucho. También les digo que Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. no puedo ponerme como barba o algo. Mierda. Y eso no tiene conexión con esto. Me puedo poner como bigote, barba, algo así. Ya tengo más pelos, ¿no?
golpeé el micro sin querer. Estoy viéndome nada más, por eso te he callado. Algo que sea así como marinero. Tal vez creo que era como el 5, que era como un despeinado hacia el frente. ¿No? Ese. Un poco de barba para irme más añejo. Que sea como descuidado. Que estoy acostumbrado a andar en alta mar sin poder rasurarme ni nada. Había una que era así como barba, pero que no le llega hasta el cuello. Vamos a ver. No sé. ¿Cuál era? Este. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Sí, sí. Ok. Vamos a ver. Pupsy Witch. Vamos a ver. O sea, esto está turbio. Wiggins pudo matar. Wiggins, no. Este otro. Se me olvidó el nombre del desgraciado. Hurtley pudo haberlo matado por desamor al ver que él la lastimaba. Sin embargo, más que las botas de él, no hay pruebas de que estuvo ahí. Nelligan pudo haberlo matado de suerte. Sin embargo, no cumple el perfil. Porque sí puede que haya estado buscando los bonos. Y aparte lo atrapamos entrando a la casa. Sin embargo, nos queda un marinero que es arponero y que su tabaquera estaba ahí. O sea, fijo es este que está aquí para el fondo. Aquí. Obviamente. Es como bastante claro. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. El outfit, papu, el outfit. Peinadito, la barba, hay que convencerlo. Ok, presta atención a los gestos de Peter Keynes para entender sus movimientos. Empujar, contener, mantenerse en reposo y planear tu estrategia. Ten cuidado con tu aguante. Ok.
Arriba, 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 arriba. No, 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 no. Vamos. Regrésalo, 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 regrésalo. Ahí, 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 ahí. Ahí. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora. Le está costando. Ahí va a hacer fuerza, no. Ahora, devuélvelo, devuélvelo, devuélvelo. Ahora conténlo, 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 conténlo. Ahora. Mierda, 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 mierda. Mierda. No entendí, eso estaba complicadito. Tampoco era muy expresivo el hombre. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? Voy a aprovecharte para... Fuma. Tatuaje marinero. Sigamos. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Supongo que el dinero es infinito. Ok, ok. Ok, ok. Para abajito, para abajito, para abajito. Vamos para... No, está aguantando, está aguantando. ¡No! Ahora, todo para abajo, todo para abajo, todo para abajo, todo para abajo, todo para abajo. No la subes, 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 no la subes. No la subes. Va para abajo, va para abajo, va para abajo, va para abajo. Estás plumar, perro. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. No te aguantes, no te aguantes. No. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí.
No, perro. Vamos a ver, viejo lobo de mar. ¡Ah! Está difícil esto. Ahora. ¡Boom, bitch! Ah, te enojaste, sucia, rapastrosa. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Vamos que me rindo. I've had enough. You're too strong. Come back later when you can use your arms again. ¿Que toque ganar dos veces? Mierda. I'm ready to try again. Fine. No sé cómo hacer que hable, si es que tengo que ganar un montón. Sí, sí, sí. Ahora está suave, ahora está suave, ahora está suave. Ahí está poniendo resistencia. Ahí está suave. No. Ahí está suave. Está suavecito, está suavecito. Está suavecito. Ok, ya le estoy entiendo más lo que son las caras. Ahí está reguantando. Está haciendo fuerza. Está relajado. Y va para abajo, va para abajo, va para abajo. Está. Tómala, perra, tómala. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Kampai. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope.
Black Peter, you say? I've heard rumours about that one. He was the worst of them all. He was a liar, and violent too. Swinging those fists of his around. He was a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I dunno. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Here it is. ¿Te toca ir al baño? Ah, no, que era broma. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Vamos a ver. Y esto se conectaría con Holmes. Ok. Interesante. Se informó que la corteja a la mujer.
Ok, eso conecta aquí. Ok. ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si digo esto? Ok. 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 No sé qué más puedo hacer. Care to lose another 10 shillings? Pero, ¿dónde entraría? No sé qué hacer. Es que no quiero inculpar a alguien que no. Ok, estos dos tenían motivos para matarlo. Uno por amor y el otro por recuperar los bonos. Y estaba rastreando los bonos hasta él. Sin embargo, ¿por qué estaba Chunche fumar ahí? Y él dijo que lo había perdido. Y encima es arponero. Ah. Exacto. Ok.
Dios, no sé. Ok, voy a formular la hipótesis en base a lo que yo creo. Ok, los bonos son robados. Ok. Hubo intento de allanamiento con el fin de recuperar el cuaderno que fue hallado en charco de sangre. Lo podía mostrar la culpabilidad de quienes lo realizan. Está buscando bonos su padre en el interior de la cabaña, Carey. Eso explica su esencia. Ok. Pudo haber sorprendido mientras robaba los bonos. Ok. No necesariamente es el asesino. Sí, no sé. Es que siento que fueron ellos dos. Porque tenían motivos. En cambio, el arponero, ¿qué motivo tenía? Ninguno. Es que el arponero no tenía motivo. Sí, digamos, dice que es un maldito y todo, pero... Aparte, si fue el arponero no tendría sentido que no es... que faltara la caja, ¿no? Porque... Me siento confundido ahora, es que no sé cuál es la correcta. No sé si ambos... No sé. A ver qué pasa. De cagarla no paso. O sea, no sé cuántos finales correctos hay, cuántos no. The case is solved. I am now ready to present the guilty party. So tell me, who killed Black Peter? There are two culprits, Inspector, Nelligan and Hurtley. What? Well, I would never have guessed, Mr. Holmes. They are a rotten pair, though. It was a combination of two motives, culminating in one crime. What were their motives? The first was revenge. Black Peter possessed the bond certificates that had belonged to Nelligan's father, and young Nelligan wished to retrieve them. And the second? The second was a crime of passion. Liam Hurtley was in love with Black Peter's wife, and this caused a conflict between him and Carrie. Well, well, well. Makes sense, Mr. Holmes. I suggest that you organize a small confrontation between the two, just to confirm my accusations. That's a good idea, Mr. Holmes. I'll talk to these fellows. Join me in the interrogation room. No sé, ahora. We know everything about your association to kill Black Peter. Admit that you planned it together. Our association? I don't even know this man. You needed to kill Peter Carey. There had to be two of you there. Ridiculous. I'm innocent. All that remains is to determine the level of guilt. Which one of you is the initiator in this case? But I just told you I've never seen this man before. It's him. He's the culprit. He was forcing me. He threatened me. He's the mastermind behind it all. Shut up. You're a lunatic. Well, it all seems very clear, don't you think, Mr. Holmes? Inspector, I believe that Nelligan is the true culprit. Hurtley was his accomplice, blinded by his love for Peter's wife. You've got it wrong. It isn't true. That's right. I confess. Well, young man, turns out you are the gang leader.
I don't fancy your chances now. The case is resolved, Inspector. I shall return to Baker Street. Very well, Mr. Holmes. Goodbye for now. ¿Cuál es Start? Es incorrecta. O sea, entonces fue el arponero. Vamos a intentarlo. Ya que nos dan la opción, aprovechémosla. Vamos a verlo. O sea. Pero entonces, ¿cuál fue el móvil del arponero? ¿Bajo qué fin? Vamos a ver. Que me sonaría más absolverlo. Yo diría que absolverlo. Porque el otro estaba borracho y había un cuchillo en el suelo. Sin embargo, este men sí tiene la capacidad como para coger el arpón y sembrarlo contra el muro muy rápido. Parte de las capacidades físicas. ¡Ah! ¡Qué difícil está esto! O sea, me gusta lo de buscar pistas y decir, esto se conecta con esto y así, pero lo de tomar la decisión final, no mames, qué difícil. ¡Ah! Vamos a ver cómo se desenlaza esto. Lo que no me queda claro es si culpo a Keynes porque está ahí. O sea, porque fue Keynes a la cabaña. Es que es lo único que no me cuadra. ¿Por qué fue Keynes a la cabaña? O sea, los otros dos tenían coartada para estar ahí, pero Keynes no. ¿Qué sentido tuviera que estuviera ahí? If you wouldn't mind, Mr. Holmes, could you explain it to me? As I informed you on our way here, Patrick Cairns is the murderer of Black Peter. Why bring me here? Wouldn't it be better if we were out looking for him? That would be futile, as he will be with us in approximately 12 seconds. Oh, well, if this is your idea of humour... No, I just heard the front door. Prepare yourself. Good day, gentlemen. A young lad gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here? Indeed, it is the correct address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lestrade of Scotland Yard? That means... It means, my friend, that you are arrested for the murder of Black Peter. What? What? A trap?
You think you can take me? Here now. We'll have none of that. And I say that we will. Hostia. Pero que tocarme de vergazos con el bro. Ok, no entiendo muy. No me explican qué hay que hacer. O sea, es como, no sé, poquita información. Oh, did he escape? Yes, unfortunately. I thought you were good at boxing, Mr. Holmes. Apparently there's still room for improvement, eh? How's your jaw, Inspector? Oh, it's fine. Mr. Holmes, all this is your fault. You should have warned me. I would have come with reinforcements. If that had been the case, then Cairns wouldn't have come here. Well, maybe. I'm going now, Mr. Holmes. I'll put out a search. This scum won't get far. Ah, Keynes es culpable. Ok, lo voy a repetir, pero para ver si logro pelear con él y atraparlo. Pero si Keynes es el culpable, ok. Entonces hasta aquí todo bien. Pero mi lección moral es condenarlo. Vale, X. Ay, qué complicado es este puñetero juego. Y puede que así tal vez me den la teoría completa de por qué lo mató. Puede ser, ya que como elegí el hecho de perdonarlo, tal vez ni siquiera peleé con él, nos cuente qué sucedió. Y ya en base a eso puedo seleccionar un final distinto y por ejemplo arrestarlo. No sé. Puto juego complejo de mierda. A ver. Al día siguiente. De momento todo es igual, creo. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with the ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't you? Yes, How? the tobacco pouch. You recognized it. The sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything,
You should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug. His name is Wiggins, Inspector. Telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible. But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. Ok, fue el culpable, decidí absolverlo. Me gusta. Ok. Ok. Soy buena persona, soy condescendiente. Hay que ponerse en los zapatos de los demás para entenderlos, pobrecitos. Él solo tenía hambrita y quería tomar cerveza. La tristeza, pobrecito. Bueno, me gusta. Ya entendiendo. O sea, lo que no me gusta es que no te explican ni mierda. Igual a pelear es como, ok, te van a pegar. Suerte. Y yo, ¿pero qué tengo que hacer, güey? ¿Cómo bloqueo? ¿Cómo pego? ¿Cuándo tengo que pegar? ¿Qué onda? Dígame algo. No sé si hay más juegos. Creo que sí. Creo que hay como 3 juegos de Sherlock Holmes. Esto lo regalaron en Epic Store. Ya hace bastante rato, por cierto. Pero no sé si es como en los juegos anteriores te enseñaban o es igual que en este. O sea, toma, aquí está el juego, chinga tu madre, suerte. Por lo menos en el de pulsos medio te decían este y lo que... This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees?
That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. ¿Qué es esto? Ah. Ok. ¿Ya no? Bueno, voy a dejarlo aquí. Espero les haya gustado este otro gameplay donde resolvimos el caso de Peter el Negro. Peter Languila. Oh, mira, tengo un replay. Como pudieron ver, parece este nuestro próximo caso. O puede que si nos vayamos, no sé qué va a suceder, la verdad. Y lo veremos en el siguiente episodio de Sherlock Holmes. Chao, chao, y hasta la próxima, amiguitos. Un saludo, dejen un buen like y suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún gameplay. ¡Chao!